Hello mga kabungot. Good morning mga kabungot. May buntag sa tanan. Magdigamot ta kabungot. Mao niya akong recipe karon kabungot. Magdigamot tag almusal sa ako ang mga ginsakupan mga kabungot. Ang akong lutoon day kabungot kay lumpia baka dilata. Ang ingredients ani kabungot, meatloaf nga isa ka lata. Giabrihan ako na kabungot. Nya carrots o nya itlog, bell pepper, bawang o sibuyas o gamay nga harina mga kabungot. Kaya kabungot ako na siyang hugasan ako ng carrots kay akong slice na kabungot ginagmay nya. Tanaw mo kabungot ha. Hiwa o carrots, panit o carrots, pak ibutang sa bowl, kwaon ng bell pepper, puto ng pungango, pihiwaon, hugasan, tanggalon ang mga liso, butang, padaplin na diha, kuhag sibuyas, bawang, o unsa pa, kuha na kabungot og bawang, panitan ako ng kabungot, butang na ko dito sa akong chopper og kini ang sibuyas, iwaon na to ni ginagmay kabungot kay ibutang po na ko na dito sa akong chopper kabungot. Akong chopper kabungot birabirahon ni mura ni siya og kanang chinso kabungot. Butang na to kabungot, lunod na to diya, pak dali ko diri kabungot kay magbaktas ko diri kabungot. Ready, fire na kabungot. Ukap mao na siya kabungot, kas na siya kabungot kay mo lunod na po na aron taon maglunod na po kuha na kabungot ni iro diri kabungot saba kay sigaw o kabungot. Kanina pong carrots kabungot ihiwa po na ko ning ginagmay kabungot. Fire na po kabungot. Hawa ang nyawa kabungot. Kana kahig na po kabungot, kahig. Na nagpaspasan ako na kabungot, dali ko na kabungot. Hiwa bell pepper, carrots, bana kabungot, tak. Mana? Ya. Kana kabungot ako nang gi-mix, butangan sana ako na siya gitlog diya kabungot, isa ra kabungot itlog bangot okay kabungot, mikos ta kabungot, mikos kabungot, mikos mukuasa ko og harina diya kabungot, butangan sa og harina gamay kabungot, burbura na to na siya kabungot, di ba? Mikos apod kabungot. Kuha din ko lumpia wrapper na kabungot. Sapin ako na diyang frying pan na mo kabungot kay ang tray na mo tuwa sa ilalom kapoy kuwag tray kabungot. Pas kay ko na kabungot nagdali ko kay mubaktas mo kabungot. Itilok kin ako na kabungot. Lunod kabungot. Diha start din ako na ang pugon kabungot. Ready na akong frying pan, start ang pugon, tara, preheat na kabungot, butangan na itong 20 ka kutsarang mantika kabungot, pag bukal kabungot, butang na isa-isa kabungot, paspasan na ito na kabungot, kay bulakaw ko. Kadiha kabungot, nakalit na siya ka-brown kabungot, kay dugay mga na ako nagikuan, gituyo na ako kabungot, butang, painitan, ako na, para ako nagbutan plato kabungot. Paspasan po ako na kabungot, one by one, kwaon din ako na nasa ibabaw kabungot, mauna na siya kabungot, bilin ba kina kabungot kana ako mo nang ipa-uga o kauman, kuha na kabungot, kumpleto na kabungot, o mauna na siya kabungot, bye kabungot.